Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum. Azul في الأول. اليوم لاشين كوزين أني أمير جينا ندير لكم une vidéo bricolage. هاد فيديو بريكولاج اللي تري امبورطون باسكو كاينين بروبليماتيك كو بزاف الناس يرونكونطيوها. On rencontre beaucoup ce problème, mais personne ne sait le régler sans ramener un réparateur, chauffagiste. Donc ça concerne les chauffe-eau, les chauffe-bain. Donc أنا عندي لا بيس ديما تاع شوف هادي سي لا بيس قديمة تاع الشوفو، وهنا لا بيس جديدة تاع الشوفو. دونك على حال انا وصرالي هذه اللي تجي من تحتها بالشوفو، لا بيس اللي تجي من تحت من الشوفو كان فيها لا بيس هذه، هذا البوشون هذا راك تشوف فيه هنا فيه ان روسور يجي هنا من التحت، يجي هنا نفيسي هنا. انا هذا تكسر لي، ماشي تكسر ولا فيه انفويت قديم بزاف. كي جيت نحيه شريت ان بوشون جديد يرومبلاسيه من التحت، كي جيت نحيه الاخر تكسر وريح لداخل، مبوشي لي لوفيرتور هنايا، غطى لي كاع لو فيلتاج انتيريور، ما نقدرش نبلاصي الجديد. دونك سي باسي جيتي اوبليجي دو شونجي كامل هاد لا بيس اللي تجي من تحت، سي لا فالف تاع الماء اللي تجي من تحت. دونك عندنا دو سو كوتي سي لا ريفي دو، ومنا لا سورتي دو لو، ما يدخل من ويخرج من. ميم هنا كاين لو بوطون هذا اللي باش تدور هنا الريغلاج لهنايا اللي نديرو هنايا تكسر. دونك واش درت؟ رحت شريت واحد جديد، لا ميم بياس جديده، هاي ليك جديده. دوك نبلاصي هذاك البوشون هنايا، هاوليك الفيطاج لداخل يبان بيان. دونك هاي ليك. دونك هنا لا بياس هادي القديمه نوريها لكم كيفاش تجي تشوف. دونك راكم تشوفوا هنا انا نحيت هذاك لافالف تاع الماء، هاي ليك القديمه هذه، هاي ليك تجي هكذا. هنا عندنا هنا البره هذيك اللي تكليكي باش تفتح الغاز ولا تعلق الغاز. دونك هاد لابيس هذه تجي لهنا، والبره هذيك تدخل في الوسط. هذيك تشوفوا كاين 4 بولون يجوا على لي 4 بولون هادو هنايا. هنا التيو تاع الديبار تاع الماء، التيو تاع لاريفي تاع الماء. دونك ديفيسي لي 4 بولون، ديفيسي لي دو زاريفي تاع لاريفي والديبار تاع الماء، وتجبد لابيس هادي. اوكي. دونك هاي ليك كي نحيت لابيس قديمه جاني هاد الشابو هذا من الفوق، كي تنحيه واش نلقاو لا مومبران هادي تجيب هاد الحديده هادي. راك تشوفوا الحديده هادي شريت انا عليها مومبران جديده، شريت مومبران جديده. راك تشوفوا هاي ليك ستي مومبران جديده. هاد الحديده تجي هنا، شوفوا لا مومبران قديمه كيفاش راهي، شوفوا لي طاطحه. هاوليك هنا السيركوي تاع الماء يدخل منا ويخرج منا. يبوس لا مومبران هادي، لوسكي يبوس لا مومبران هادي تجي فوقها الحديده هادي تبوس هذاك المسمار اللي شفناه الفوق، ليكوي هذيك شفناها الفوق. دونك الماء يبوس لا مومبران راهي بروتيجي بهاد الحديده يبوس هذاك ليكوي اللي طبع ليكوي، ومن بعد الغاز يفتح ويشعل الشوفو تاعكم. دونك غراس لا بريسيون تاع الماء. مي كي تكون عندك مومبران قديمه، شوفوا معوجه كاع، شوف طابت، elle est ancienne, elle est complètement vétuste, elle est même un petit peu déchirée هنا شوفوا. دونك le chauffe-eau ne fonctionne plus bien، الشوفو يولي ما يشعل ديفيسيلمون وما يبردش لنا اكسيتيرا. دونك شريت ان نوفيل مومبران. الحديده هذيك رديتها القديمه نعاود نستعملها، ولا بيس هذه التحتانيه تاع لا فالف تاع الماء راني شريت وحده جديده. باسكو علاه لونسيان بوشون هذاك، لونسيان بوشون
هذا تكسر لي à l'intérieur لهنايا، دونك جو بو بلي بلاسي دو نوفو بوشون. دونك جيتي اوبليجي داشتي ميم لا بيس هادي التحتانيه لي اون برونز شريتها جديده. دونك هاوليك راك تشوفوا فيه ميم لو بولون دونك كاين دوريجين وكاين اللي ماشي دوريجين باش تكون على بالكم. دونك انا لا بيس هاديه تاع دوريجين استقامت لي 68,000 ولا هكذاك. لو تو بالجوان بلا بيس هادي بالبولون بهذا البولون هذايا صدير البوطون تاع البوطون بهذا كلش استقام لي 140,000 كلش. مي وشنو كلش دوريجين ماشي شينوا. تقدر تشري شينوا عفايس تاع 15,000 تاع 20,000 من لوتو يطلع لك ميم با 50,000 ولا تاع 60,000. مي رابيدمون يعاود يديتيريورا ويخسر هذاك لا مومبران تخسر لك بالخاف اكسيتيرا ويولي عندك بروبليم الشوفو ما يبردش مليح الماء تاع الدار. دونك هذا سي دوريجين فوالا. هاني نشوف لا مومبران كيش تبلاصا عندها هنايا ان بتي ترو هنا هذه تنحى تبلاصا هنايا تبلاصا هنا تتحط دير فوقها الحديده هذيك. وهذا لو بوشون يجي فوقها شوف فيه ان ترو وين يدخل هذاك المسمار. اون بو لا نيطواي عليها الناس سي ان بتي بو كالكير بك هذا سي بوسيني با غراف من الداخل هنا لي بروب المهم. شوفوا فيها هنا ثاني ان ترو اللي يجي هنا سوا مع هنا وين تشد لا مومبران هكذا تحط هكذا فوقها. ومن بعد جو في ريبلاسي هاد لا فالف تاع الماء الفوقها نفيسي لي كات بولون من تحت هادو ونراكوردي مع لا تيوتري تاع الماء اريفي اي ديبار. ومن بعد خلاص يولي الشوف بان تاعكم يعاود يولي فونكسيوني لو بلو نورمالمون بوسيبل. دونك هاد لا فيديو لي تري امبورطون بارطاجيوها باسكو بزاف الناس اللي عندهم بروبليم تاع شوفو ما يشعلش ولا يشعل بصح ما يبردش مليح الماء ما على بالهمش بني سي لا مومبران تاعهم اللي كيفي elle sépare entre l'eau et le gaz اللي راهي ديفيكتيوز. دونك ما تفتحش بيان لو غاز وما يشعلش مليح. دونك هاد سن اوبيراسيون تقدر ديروها وحدكم. علاش تروح حتى تجيب ان ريباراتور اللي يخبطك ب 600,000 الوغ كو لو تو هاوليك سقام لي 140,000 وكلش دوريجين. شوفوا القديمه داير ميم موسخه كامل راهي موسخه على الانتيريور كاع منها اكسيتيرا. دونك il était temps de la changer. بيان سور ميم لي جوان هنا باش ندير هنا في لي راكور هنايا في لي راكور شير لي جوان جدد. ميم لي جوان القدم هامليك خلاص كومبليتمون ديتيريوري منا ما نعاودش نستعملهم. شير لي جوان جدد هامليك لي كات بولون اللي يحكموا لي كات بولون هامليك 4 لي كات بولون اللي يحكموا لا فالف تاعنا تاع الماء. شوفوا عندك 1 2 3 4 اوبيراسيون سهله مهله باش ديمونتي. غلق الماء كونتور جينيرال ولا عندك روبينيات قبل شوف بان تاعك ولا شوف غلق. ديمونتي لي كات بولون ديمونتي لي راكور هنا تاع الماء تهبط لا فالف هادي تفتح تنحي قبل البوشون هذا الفوقاني هذايا لهنايا و تجبد الحديد هذيك كارجها تبدل هذا لا مومبران وتعاود تبلاصي وبصحتكم. Maintenant vous savez comment changer une membrane défectueuse تاع شوفو. نقول لكم بلي ان شاء الله بارطاجيو هاد لا فيديو او ماكسيموم. جو في لا بلاصي عليها نوريكم بعد ما بلاصيها او فينا كيفاش راهي. زيد هايك لافار تاعنا من التحت كما قلت لكم. هنا عندنا هاد لو بوشون هذا اللي فيه ان بتي روسور يدخل ويخرج يتبلاصا هنا يتفيسا هنايا. انا هذا هو السبه اللي خلاتني بدلت كلش كان تكسر. شوف دير هكا دورو تفيسيه او ماكسيموم. فيه ان جوان يجي معاه جوان تاعو هاوليك يبان لكم ان بتي جوان هنا يجي معاه تفيسيوه او ماكسيموم حتى يدخل كامل. دونك فوالا هايليك راني زيرت البوشون هذاك كومبليتمون من تحت. فوالا دوكا جو بلاصي جو فو مونطري مع لافا كيفاش هاي. دونك فوالا لي زامي هاوليك يا خاوتي سي بون جي روبلاسي هايليك لا كوندويت داريفي دو je l'ai remplacé avec la valve تاع الماء دو البوشون هذاك inférieur il est placé les 4 boulons sont vissés la conduite de départ vers فوق le serpentin pour que l'eau puisse s'échauffer est placée. J'ai mis des nouveaux joints هنا درت des joints جدد à ce niveau et à ce niveau des joints جدد. J'ai réouvert l'eau de la maison et aucune fuite, pas de goutte. Donc le chauffe-eau est réparé, le chauffe-bain est réparé.
sans aucune fuite, avec une pièce, la valve d'eau du bas d'origine, avec une membrane neuve d'origine également. Maintenant, l'ouverture du gaz va se faire le plus normalement du monde et le chauffe-eau va réchauffer l'eau le plus normalement du monde. Comme vous pouvez le constater, la membrane القديمة هايديك راهي كامل endommagé, il est endommagé, il est vétuste, il est un petit peu déchiré sur le côté. Donc c'est pour ça que le chauffe-eau ne fonctionnait pas très bien. Donc voilà, j'ai placé le bloc inférieur du chauffe-eau. J'ai placé tout le bloc là. Donc c'est la valve تاع l'eau. هنا l'arrivée d'eau. هنا le départ تاع l'eau vers l'eau, vers le serpentin. Donc j'ai enlevé le cache باش نوريلكم bien, تشوفوا bien. Donc هذا le bloc a été remplacé avec la membrane, avec le bouchon هنا du bas. J'ai réouvert l'eau et ça ne coulait pas. Lorsque j'ai fermé le robinet de l'eau chaude, je l'avais ouvert, puis je l'avais refermé. Lorsque je l'avais refermé, j'ai eu une fuite ici. Ici, il y a un trou où on peut voir la tige, la petite tige, ou la مسمار بالعربية, qui est poussée vers le haut. Lorsqu'il y a de l'eau qui arrive sous pression, elle pousse la membrane elle pousse la tige elle monte et elle ouvre le gaz. Et lorsqu'il n'y a pas, on ferme l'eau, il n'y a pas de pression, la tige redescend et ça referme le gaz, le passage du gaz. Donc, j'ai une fuite. Pourquoi? Tout simplement, je vais vous montrer. Voilà. La partie haute, donc il y a la valve inférieure de l'eau, il y a la valve supérieure du gaz. Donc nous avons ce joint. J'ai ce joint, je ne l'avais pas changé, il était ancien plein de calcaire, il y est toujours maintenant. J'ai acheté un nouveau joint avec une nouvelle tige. J'avais perdu la petite pièce qui bouge avec deux petits joints, un joint ici et l'autre il est à l'intérieur ici. Donc il y a deux petits joints entre les deux, cette petite pièce en plastique. J'avais perdu cette petite pièce et ce petit joint. C'est pour cela que j'ai la fuite lorsque j'ouvre l'eau, puis je referme l'eau chaude. Donc je suis parti acheter chez la quincaillerie, acheter ce nouveau joint supérieur qui est dur, en dur, un nouveau axe مسمار هذا جديد هذايا avec les deux petits joints et la petite pièce en plastique ici. Je vais le remplacer et normalement il n'y aura plus de fuite. Et surtout ne pas oublier de rajouter de la graisse sur l'aiguille. لازم تزيدوا la graisse على l'aiguille هذيك. C'est très important باش l'aiguille elle puisse remonter et descendre de manière fluide. هكذاك ما تبلوكيش وتفتح وتغلق الغاز pour fermer et ouvrir le gaz le plus normalement du monde. Si jamais vous ne mettez pas de la graisse, l'aiguille va la membrane va pousser l'aiguille vers le haut pour ouvrir le gaz, il va s'ouvrir, mais lorsque vous fermez l'eau chaude, l'aiguille ne va pas redescendre car il n'y a pas de graisse sur l'aiguille, elle va rester bloquée vers le haut sur position gaz ouvert. Après, ce qui se passe, c'est que le tuyau d'eau va chauffer et vous allez avoir les boutons en bas en plastique qui vont fondre et vous allez avoir une fuite d'eau très importante. Donc très important, il faut rajouter de la graisse sur l'aiguille pour qu'elle puisse osciller ou bien monter et descendre de manière fluide. Donc voilà, je vais dévisser ce raccord de départ de l'eau vers le serpentin en haut et je vais dévisser ici l'arrivée d'eau
puis les 4 boulons ici pour enlever la partie inférieure ou là, le bloc inférieur. On commence par dévisser. Avec une clé à molette, ça suffit. Clé à molette. Faire attention à ne pas perdre les joints, les garder précieusement. Ce côté aussi. Avec un tournevis plat, je dévisse les 4 boulons ici, ou bien les 4 vis du bloc inférieur. 2. 3. 4. Voilà, j'enlève le bloc, je dépose les boulons. Donc voilà, la membrane qu'on avait remplacée, la plaque qui est ici. Je dévisse le boulon en bas. Lorsque je vais remplacer et remettre le bloc inférieur, il faut toujours que cette vis soit mise en dernier. Il faut d'abord visser le bloc inférieur, après placer ce vis inférieur, ou bien ce bouchon inférieur. On peut voir, toute cette partie est neuve, la membrane est neuve, la plaque. Je vais enlever le joint du haut. Je tire sur la tige. J'utilise une pince, la tige ici qui monte et qui descend pour ouvrir et fermer le gaz. Je la tire un petit peu. Et avec ça, j'enlève la tige. Voilà. Voilà l'ancien joint. L'ancien, on va dire, c'est pas une membrane, mais c'est un joint supérieur qui est en dur. Il a un petit joint ici. Un petit joint. On va le remplacer. Donc, ce joint, nous allons le remplacer du bloc supérieur du gaz par celui-ci. Bien sûr, on a un petit joint ici, une petite pièce en plastique et un autre petit joint qui est à l'intérieur avec la nouvelle tige. On la place. Voilà.
nous allons placer notre joint. C'est bien. Nous allons remettre le bloc inférieur avec la membrane et la plaque d'acier en haut. Lorsqu'on place, il faut toujours s'assurer que le bouchon en bas n'est pas placé. On le place en dernier. On doit viser cette petite tige qui sort ici avec le petit trou sur le joint. Voilà. Comme ça. On va s'assurer de l'étanchéité. On commence à serrer, on prend les boulons en parallèle, c'est-à-dire en opposé. On serre les boulons en opposé. Si je serre ce boulon, je devrais serrer celui qui est en face. Après, je vais serrer celui-ci, après celui-là. On serre. Je serre celui qui est en face, en opposé. On fait celui-là. Je rajoute un petit serrage sur les quatre. Toujours en opposé. Après avoir serré les quatre boulons du bloc inférieur, je remets le bouchon du bas qui possède un ressort et qui ferme et s'ouvre, qui rentre et ressort comme ça. Il a son propre joint et je serre. Maintenant, je vais serrer l'arrivée d'eau et le départ. Je vais commencer par le départ, ensuite je terminerai par l'arrivée. Ne pas oublier les joints.
Et on finit avec la molette. C'est serré. Je serre maintenant l'écrou prisonnier de l'arrivée d'eau. Je mets le joint bien sûr. Je commence avec la main et je finis avec la clé à molette. C'est serré. Ici aussi c'est serré. C'est serré. J'ai tout remis. Je vais maintenant réouvrir l'alimentation en eau et voir s'il y a une fuite ou pas. Ensuite, j'ouvre un robinet d'eau chaude et d'eau froide. Je referme et je vois s'il n'y a toujours pas de fuite ou bien s'il y a une fuite. S'il y a une fuite, donc il faut recommencer, donc il y a quelque chose qui n'est pas bien serré ou bien posé. S'il n'y a pas de fuite, notre réparation est terminée. Donc, إلا راح نعاود نفتح الماء، إلا ما سالش الماء كاع معناتها راني نجحت في لا ريباراسيون تاعي، ولا سال الماء معناتها كيش بالك لا مونبران، بالك هذاك الجوان اون اللي جا في لا بارتي اوت ما درتوش مليح، ما بلاصيتوش مليح ولا. دونك il faudra réouvrir et vérifier de nouveau à nouveau. Donc on va tester. Je vais ouvrir l'eau. Voilà, j'ai réouvert le robinet d'arrêt du compteur général de la maison. Il n'y a pas de fuite, ici ça ne fuit pas, ici ça ne fuit pas, sur le bloc ça ne fuit pas. Je vais ouvrir l'alimentation, le robinet d'eau chaude et d'eau froide et refermer. Si ça ne fuit pas, c'est-à-dire c'est bon. Je commence par ouvrir celui de l'eau chaude. Donc l'eau circule à l'intérieur, je referme, il n'y a pas de fuite. Je vais essayer l'autre côté, l'eau froide. Donc voilà, la réparation est réussie. Donc il n'y a pas de fuite, ni ici, ni sur le bloc. Donc on a réussi. On a maintenant le bloc inférieur, c'est-à-dire la valve d'eau, et on a changé le joint en dur de la partie haute. On a changé l'axe, le bras. On a changé ceci, donc ça ne coule pas. Et là on ancien bras, bien sûr, qui était complètement endommagé, on l'a changé et maintenant l'opération est réussie. Donc voilà, je vais remettre le cache. Maintenant j'ai terminé l'intervention sur ce chauffe-eau et il marche maintenant à nouveau très bien. Il accomplit son rôle de chauffer l'eau. Ça fait car la vidéo, donc cette vidéo vous montre comment faire pour changer une membrane défectueuse, comment changer le bloc inférieur d'un chauffe-eau de marque énième algérienne et comment faire pour que le chauffe-eau refonctionne et fasse chauffer l'eau de la maison sans ramener un plombier. Donc vous pouvez faire ça tout seul à la maison. تقدروا هذا وحدكم في الدار بلا ما تجيبوا بلومبي. تقدروا تبدلوا البلوك التحتاني، تبدلوا لا ممبران اللي كي تري امبورطون هذيك لا ممبران، باسكو لا ممبران هذيك افيك لا بتيت بيس اون اسيي او دوسو لوسكو لو باس يجي هنا من لاريفي il passe par là, il sort par là avec la pression, il pousse la membrane, la plaque en fer qui est au-dessus de la membrane pousse l'aiguille qui est comme celle-là, il la pousse, elle monte vers le haut et elle ouvre le gaz. Lorsqu'on ferme l'eau, la pression diminue ici et ça redescend et le gaz
et couper. Donc, voilà comment ça marche. Donc, ça va vous éviter de ramener un plombier qui va vous facturer tout ça à 8000, 9000 ou bien à 10 000 dinars. راح تخلصوا 1 مليون الانترفونسيون هذه، الوغ كو انا استعملت لي 170,000 كامل كاع هذا الماتيريال هذا، البلوك هذا انفيريور افيك لو بوشون هذايا، افيك لو بتي بوطون هذايا جو لي شونجي، افيك لا مونبران، افيك لاكس هذاك من ليغوي هذيك، اي لو جوان ديو. دونك جي تو شونجي et ça m'a coûté 1700 dinars. Donc j'ai tout seul réparé le chauffe-eau تاعي. Donc réparé الشوفو تاعي وحدي بلا ما جبت بلومبي et ça a réussi. J'espère que هاد لا فيديو راح تعاونكم، و جيسبر بني راح تبارطاجيوها كامل باش الناس كاع تولي تعرف كيفاش تريباري الشوفو تاعها وحدها sans faire appel à un plombier. C'est facile, c'est pas difficile et vous allez réparer votre chauffe-eau tout seul. بارطاجيوها في les réseaux sociaux، بارطاجيوها بارتو كاع وين تقدروا باش نفيدوا الناس pour aider les gens à pouvoir réparer tout seul leur chauffe-eau ou chauffe-bain. Voilà, j'ai remis le cache du chauffe-eau énième. Il suffit seulement d'enlever les boutons pour pouvoir l'enlever et l'emboîter, le déboîter, l'enlever et le remettre, l'emboîter et remettre les boutons lorsqu'on finit. Allez, ciao!